Cześć widzowie, dzisiaj będziemy oglądać meowbah, czy jak ten kot się nazywa, więc przejdźmy do YouTube'a. Reading Meow's TikTok comments. Can meow meow? Meow! Are you Japanese? Meow does not have a race. Meow is a doll. Dolls don't have races, silly. Meow wa nihongo mo hanamasu. Meow, can you say this kawaii word? Retard. Co to znaczy retard? Przecież sama nawet jakbym powiedziała, że czytam pytania z TikTaka, to bym pominęła przekleństwa, bo pewnie mogłyby moje filmy oglądać jakieś dzieci, które by się nauczyły takiego słowa, a ja wtedy bym czuła się niekomfortowo przez to. Hi Meow, can we ever get a face reveal or an animal reveal? Like if Meow has a cat or dog, can we see it? Meow looks very similar to this. Meow is a doll. Are Meow's parents present? Just to clarify, Meow is a doll. Therefore, Meow has no parents and doesn't need parents. Can you forcefully throw me off? Tylko mi nie mówcie, że będą przekleństwa na tych SZORTSAH, bo się zaraz zdenerwuję, jak jeszcze raz będzie jakieś przekleństwo na moim filmie. I draw you? Anyone can feel free to tell Meow-senpai. Meow appreciates all love. Arigato, Star-chan. Reading Meow's TikTok comment. Hi there, Migo-chan. Welcome to Meow's PNG tuber introduction. Meow's name is meowbah. Please call Meow, Meow. Meow talks in third person. Please use she, meow, magic, or dull pronouns for Meow. Meow is an aspiring kawaii Minecraft content creator. Meow is inspired by Meow's favorite creator, Jellybean-sama. Meow asked Meow's viewers for some questions to answer in Meow's videos. Okie dokie, hey Meowbah, how was your day night? Meow is doing super great. Meow's day was lovely, thank you for asking, Frog-chan. What's your favorite dream recipe ship? Meow's favorite dream recipe ship is Dream X George. How did you come up with your pronouns? Meow feels a deep connection to Meow, doll, and magic. Meow for meows, but for meows. Doll because Meow is a doll, and magic because Meow is a magical girl. Hi there, Migo-chan. Welcome to Reading Meow's TikTok comments. Part 2. Are you homo? Meow's effect likes all genders. Can she notice me? Wow, Meow the fan page. Arigato, little Meowie. Can Meow make dog sounds? Whoa. Bark, bark. Idź ode mnie meowbah, bo cię powieszę za te kitajce. Meowbah, what's your Discord? I want to be friends. Meow tells you what. Meow will make a public Discord server when we reach 10k followers. Reading Meow's Discord questions, part 12. Meowbah, what do you think about Turkey Tom making a call-out video on you? He clearly wants Meow. Meowbah, do you believe in friendship is magic? Nuh-uh, My Little Pony is for kids and Meow's just too grown for that. How does Meow feel about JoJo's Bizarre Adventures? Meow got bored after the first season. Genuinely one of the worst animes out there. Meowbah, will you give me the chance to smell your toilet? Dlaczego w tych głupich komentarzach na Discordzie muszą być przekleństwa? No po co ja się pytam? I tak mi nie odpowiecie, bo to nie jest na żywo, więc musicie napisać mi w komentarzu dlaczego. Reading Meow's Discord questions, part 19. Meowbah, do you still like Dream? That's a controversial question right now. Meow, we'll get back to you on that one. Are you an Ohio Skibbity Sigma with W Baby Gronk Kai Sinat ISO Speed Riz? Can you please stop asking these dumb fucking questions? Thank you! Gościu co powiedział, że meowbah jest Ohio Skibidi Sigma with baby Gronk Kai Cenat i Showspeed Riz zadał dobre pytanie i tak meowbah jest Ohio Skibidi Sigma with baby Gronk Kai Cenat i Showspeed Riz. Be a PNG tuber. But because Meow's becoming a VTuber! Meowbah, muszę ci coś powiedzieć teraz, nikogo to nie obchodzi. Meowbah, od tego twoje kawaii krzyku mnie już głowa i uszy bolą, bo używasz głosu z AI, od którego głowa już boli, no naprawdę mnie teraz bolą uszy i głowa. Can you say yay?
Ała, a moje uszy i głowa, dajcie mi Fonix ból uszu, bo bębni mi w uchu pękną od jej krzyku. Meowbah, za ciebie to się nie będę modlić się za prawdziwego Boga, nie za ciebie Meowbah.